Yung ito dyan sa ilang taon na Basta nakasulat for the paragraphs na retributa. Hindi rin sa receive. Ibig sabihin, kaya mag-iyak. O ito, hindi ko alam na gusto mo. Titi ba si Kati? Santa Rosa, il tuo nome racchiude in sé tanta dolcezza. Ti chiediamo di intercedere presso il Papa, per il Padre, per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti. Portali gli ammalati, le persone sole in difficoltà. Chiedervi la pace per i tanti cuori travagliati. Posa il tuo sguardo sui tanti giovani alla ricerca di un senso della vita. Intercede affinché ogni famiglia sia un focolare d'amore. Guarda con bontà coloro che si affidano alle tue preghiere e consegna nelle mani di Dio ogni nostro sogno, bisogno, desiderio. Nella comunione dei santi salga a Dio la nostra supplica e il nostro cuore sia sempre docile al suo intervento, che vuole renderlo conforme al cuore del Figlio suo. Santa Rosa. Hanggang 71. Term 63, nagkaroon ng Eucharistic miracle sa Bolsena. 67, 68, 69, 70, 71, nagkaroon ng conflict. Yan yung time lapse ng ano. Okay? So, ganito lang sa kalakihan. So, it is through her video na na-unite niya yung church. Okay? Hindi siya madre. She's a lay person. She's a lay person, katulad niya. So, that's why she, John Paul II, but rather, she was ay yung plancha ga ng plancha. Hindi to plancha. Plancha Dati nung panahon. Iniinit lang. Meron sa ano mula sa malaki hanggang sa pinakamaliit. Sa maliit hanggang Damit niya to. So the same in another ideas na Matuan na na. Tiin. Ay, tingnan natin. Escrito. Santa Cruz. So, okay, in 5 minutes, balik na po tayo dun sa because one of the Philippines Lord does So this is the consider those are the actual size Hindi ang kasi of ang this bagay. feet. 1 and Hindi kasi yung 40, ano. this one as a pound. On the top.